One TV special report. Aron makomplito na nato ang tanang 490 barangays sulod sa atong term as we promised. Kini pasukad sa kasaysayan sa atong probinsya o sa tibuok Pilipinas na nakahatag kita og ingon ani kadaghan og dekalidad na rescue and patrol vehicles funded from our local funds na dako kayo og gikatabang sa atong mga kabaranggayan ilabi na gayud dito sa Lagyo nga barangay nga mo'y madali-dali o gamit sa paghatod sa atong mga kaigsuonan ilabi na sa panahon sa emergency. Kung naay magsakit or manganak, mahatod dayon sa atong mga tambalanan. Gawas niini magamit usab ang maong sakyanan sa mga peacekeeping efforts sa atong kabaranggayan o uban pang mga administrative activities. Atong pamation ang testimonyo sa pipila ka mga beneficiary. Dako kay katabang sa mong barangay kay tanang mga transaksyon or mga emergency ay automatic dayon di nang kalisod-lisod o kapangitag sakyanan. Manang daghan gi kay salamat Gob sa imong paghatag sa mga rescue vehicle kay dako gi kay ni katabang sa among barangay. Mga katawhan nalipay pud sila kay dali ra lagi kayo ang responde dayon sa pang emergency. Manang daghan kayong salamat Gob. All these achievements in our peace and order and public safety programs nagpamatuod nga atong gigamit sa insakto nga paagi ang atong peace and order and DRRA funds. And this reflects our sincerity in our campaign para ang misa-misnon magpuyong malinaw. Salamat sa atong mga members sa atong mga special bodies. The Provincial Development Council members who are here with the Head Secretariat, our Planning Chief William I. Vallis Jr., our Provincial Peace and Order Council nga aniya usab karon dire ang mga membro with our Head Secretariat, the DILG Provincial Director Pablio L. Benitez Jr., and our Provincial Risk Reduction and Management Council members, including the members of the Misamis Occidental Anti-Drug Abuse Council, headed by Mr. Stephen Sian Daral. On the aspect of social services, health service, at the core of our social services is our health services. Lisod nato makabot ang pagkamalambuon kung ang atong katawhan walay maayong panglawas. Sir Winston Churchill once said, "Healthy citizens are the greatest asset any country can have." So, what have we done to improve our hospital and healthcare services? First, atong gipalapdan ang atong free hospitalization program. Nasayod kita na dili lalim kung na kita'y sakop sa pamilya nga nagsakit kay mugasto man ta sa pagbayad sa hospital. Mo'y hinungdan nga atong gipalapdan ang implementation sa atong pre-hospitalization program nga dili lang para sa atong government hospitals kundi apil na ang atong private hospitals. Sukad sa tuig 2022 of July up to at present,
miabot na sa more than 42,000 individuals nga atong natabangan sa atong free hospitalization program. Og nikabat na kani karon sa 286 milyones ka pisos ang atong nahatag nga financial medical assistance. Pamation nato ang pipila ka testimony sa atong beneficiaries. Ang among problema, nasubad yun niya. Salamat kay Gob sa imong dakong tabang. Yag yung gi-zero ang among bayro ng tanan. 159,000 yung committee. Salamat na nabili at yung yung paski na mga buwan. Perhaps many of you will ask, unsaon man pag-income o pag-suporta ang hospital nga libre man ang tanan nga pasyente. Ang budget sa atong 5 ka provincial hospital this year na sa 693,313,617 pesos. Unya ang atong national tax allocation na alang sa 1,649,577,480 pesos. Gisubsidize sa provincial government ang expenses sa hospital. So sa 1.6 billion, kuhaan sa 600 million, 1 billion na lang ang nabilin. So what about other programs and services? Gamay na lang ang nabilin. So kulang jud. Kining inyong gobernador kauban sa atong mga provincial officials o duha nato ka congressman sa Team Asinso. Nangita jud og pagi kung unsaon nga mamahimong income generating ang atong hospitals nga bisan pa og libre ang pasyente. So ato gyung gi-maximize ang utilization sa national funds. Para mahimong income sa atong mga hospital. Unsa man ang mga fund sources nga atong gikuhaan para mabayran ang libre nga bill sa atong pasyente. Una, ang bill sa pasyente gi-charge nato sa PhilHealth funds. Money ang first line of defense. Pasalamatan nato ang PhilHealth karon nga paspas na mobayad sa hospital. Kung dili man makover tanan sa PhilHealth ang sobra atong i-charge sa medical assistance for indigent patients. MAIP, and not only indigent, but for those in crisis situation in collaboration with the Department of Health. Thank you, Director Legaspi, who is here around, of the Regional Director of the Department of Health, and also through the efforts of our two congressmen, Congressman Jason Almonte of the 1st District and Congressman Sanso Fernando Waminal of the 2nd District. And also sa atong mga pundo nga nakuha gikan sa House of Representatives through Speaker Martin Romualdez o sa atong mga senador. Kining inyong gobernador, mura punig barangay captain mo adtos Manila, magdala-dala og folder para request nga makakuha kita og pondo. Ikatulong gibayad nato sa hospital fund sources gikan sa atong Philippine Charity Sweepstake Office
wherein we were able to secure an allocation of 1 million per month para sa atong mga pasyente. Thank you, PCSO General Manager Robles, represented here by Branch Head Christine A. Bernaldez. Ikaapat nga atong pundo nga ikabayad sa atong hospital is from our DSW funds through AX or assistance to individual in crisis situation. Daghang salamat, Secretary Rex Gatchalian, represented here by Director Hamin and Provincial Officer Ramel Ginamdam. Og kulang pagyod na paghinahabilin ang ikalima pinaagi na sa pundo sa ato ang provincial government. Sumuni ang atong mga line of defense sa fund sources nga nangalibre sa atong pasyente sa hospital nga taga Misamis Occidental. Siyempre kung tagalaing probinsya, magbayad yun sila sa atong hospital. In essence, nalibre nato ang atong pasyente at the same time naka-generate og income ang atong hospital from the national funds. Buot pasabot, ang kwarta sa gobyerno, ang katawhan, raosab ang naka-benepisyo. Bosa atong pasalamaton ang atong presidente Ferdinand Bongbong Marcos sa iyahang pagsuporta kanato nga pinagi nining maong mga programa na katabang sa mga misamisnos. Aside from our free hospitalization program, ato sa gi-improve ang atong mga facilities sa atong 5 ka-provincial-owned hospital. The Misamis Occidental Provincial Hospital in Oroquita, Calamba District Hospital in Calamba, Jimenez Medicare Community Hospital in Jimenez, Todila Municipal Hospital sa Todila, o Doña Maria Ditan Memorial Hospital sa Tangub City, aron nga mahatagan nato og conducive environment for healing and ang atong mga pasyente. We also address the problem of insufficient doctors and nurses. In our administration, nakadugang kita og 49 ka doctors o 224 ka nurses, including other medical personnel. In addition, atong gi-increasean ang budget sa drugs and medicine sa atong hospital. Niadtong 2023, nagbudget ta og 46,066,700 pesos para sa tambal. Karong 2024, nahimo na kaning 135,513 pesos and 17 centavos. Kung atong tanawon ang atong records, ang kantidad sa atong napalit nga drugs and medicine sa atong 5 ka hospital before sa atong administration, nagkantidad lang og 10,561,200 pesos. So, karon during our administration, nakadisburse na kita close to 150 million pesos. Sa procurement sa atong mga medisina, ato kining gisiguro nga kini transparent o consistent sa atong procurement law, rules and regulations adhering to the principles of good governance. Ang atong kriteria duhalag nga ang tambal dapat mapalit kalidad with a reasonable price. Consequently, this year, we were able to save from our procurement
For example, sa first quarter nato sa 2024, ang first bulk procurement nato sa atong tambal, ang approved budget cost is 71,758,194 pesos and 60 centavos. Ang award price is 49,450,568 pesos and 40 centavos. So we were able to save 22,300,626 pesos and 20 centavos. Sa ato karong third quarter procurement, ang approved budget cost is 62,966,911 pesos and 95 centavos. Ang award o the winning awarded prize was at 45,462,752 pesos. So nakasave na punta og more than 12 million pesos. Kumikan sa mga reforma nga atong giimplementar sa pagpa-improve sa atong hospital services, nibalik na ang pagsalig sa atong katawhan sa atong government hospitals kay mitaas naman ang atong hospital occupancy. Sa MOPH atong 2020 pre-pandemic, ang hospital admission mikabat lang sa 8,951 patients. 2023, 13,240 kapasinte ang natabalan, 48% increase. Sa Calamba District Hospital, 3,117. Karon adtong 2023, 7,000 patients or 125% increase. Sa Tudela Municipal Hospital, 1,931 patients. 2023, 3,752 kung 94% ang increase. Doña Maria Hospital sa Tangub City, from 4,600 to 7,530, 64% increase. Ang Jimenez Medicare Hospital, 1,481 sa 2020, sa 2023, 3,037 or 105% increase. Total, 20,080 patients sa 2020, sa 2023, 34,559 or 72% ang increase. Sa atong tinguha nga ma-accommodate ang tanang pasyente nga magpa-admit sa atong provincial hospital, kay nidagha naman kayo ang admission o karon dili na kinahanglan mo adto pa sa laing lugar para magpa-hospital. Ang atong mga kaigsoonang misamisnon, ato karong gipaspasan ang konstruksyon sa atong Asenso Misamis Occidental Medical Center sa Talairon, Oroquita City. Kini nga hospital nagkantidad na kini from our projected nga 1 billion misaka na sa 1.2 billion pesos tungod sa panginahanglan sa specification. That will upgrade the bed capacity from 150 to 500. Nga karon ang construction sa hospital na nay 70%. O kita mapasigarbuhon nga wala ta mangutang sa pagtukod sa nining maong hospital. Kaya nga atong gigasto nini gikan man sa pondo sa atong provincial government. Sulod sa 2 ka tuig,
nakagasto na kita sa provincial funds og 355 million. Gitabangan usab kita sa atong mga development partners. Si Congressman Jason Almonte sa 1st District sa Misamis Occidental, where the city of Uraquita belongs, ni hatag og 192 milyones pesos para mahuman ang maong hospital. Ang atong Congressman Sanso Fernando Waminal sa 2nd District, bisan tod ang Oroquita wala sa iyang distrito, migahin usab siya og 80 milyones pesos para tabang sa pagpahuman sa atong hospital. Natabangan usab kita og pondo gikan sa atong mga senador. Si Senator Bongo nakahatag og 155 million pesos. Senator Alan Peter Cayetano, 200 million pesos. Senator Pia Cayetano, 100 million pesos. Kulang pa kini. Aron mahuman ang gikinahanglan sa mga pasilidad sa maong medical center, sama sa fencing, landscaping, street light, medical gas processing building, electrical connection, chapel o uban pa. Atong gisiguro nga ang kulang sa pondo atong mapangayo dito sa kauluhan pinaagi sa atong Presidente Bongbong Marcos. Og ang kulang ni ana para mahuman sunod tuig nabutang na karon sa 2025 budget through the efforts and support of the following senators: Senator Bong Revilla, Senator Cynthia Villar, Senator Francis Tolentino o si Senator Pia Cayetano. Pinagi sa maong pondo, mahatagan na og kahumanan ang maong hospital karong first quarter sa 2025 para atong ma-operate sa second quarter next year. Kani nga hospital duhay igo ani. Una, ang paghatag sa maayong medical services sa mga misamisnon. Og ang ikaduha, mahimo usab kini nga Center of Medical Tourism. Kay kung aduna kitay state-of-the-art nga hospital nga nag-cater og mga specialty cases, makadani kini sa tagalaing lugar nga moanhi sa Misamis Occidental for medical care. And also, I am happy to announce that our dialysis center, which has 30 dialysis machines, will be launched 2 weeks from now og magsugod na og operate, and that can cater additional 180 patients. On the aspect of public health services, our focus is on health governance, access to health care, health education, and emergency preparedness. With our unified efforts, we were able to achieve our benchmark rate on health indicators on our LGU health scorecard in terms of households with access to basic safe water services, from the benchmark of 94% to 99.80%, hapit na ma 100%. Households using safely managed drinking water services from 62.5% to 70.54%, and households
using safely managed sanitation from 53% to 66%, and TB success rate of 90%. We are also gearing towards the full implementation of the Universal Health Care pursuant to Republic Act number 1223. Tumumini maong balaod nga ang tanang Pilipino adunay access sa quality healthcare services. Apil na niini ang automatic enrollment sa tanan sa PhilHealth o ang paghatag sa maayo o sayon nga serbisyo nga panglawas alang sa katawhan pinaagi sa usa ka integrated health system. Based on the monitoring and assessment of the Department of Health of our province as one of the universal healthcare integration sites in the country, we have already achieved 100% preparatory level, 77.8% organizational maturity, and 35% functionality. Thank you to our Integrated Provincial Health Office nga gipanguluhan ni Dr. Holly Tago and all our chief of hospitals. Of course, salamat sa Department of Health Director Legaspi for your support. On our social welfare services, in tandem with our health programs is the provision of our social welfare services to the Misamisnon, especially to the less fortunate brethren. With this, we strongly collaborate with our partner agencies, the Department of Social Welfare and Development and the Department of Labor for the provision of cash assistance or ayuda to different sectors of our society who are socially and economically disadvantaged. From July 2022 up to July 2024, may kabat na close to 1 billion pesos ang atong nahatag nga ayuda ngadto sa atong 363 beneficiaries. 90.4 million pesos dinigikan sa atong provincial government og 909.7 million pesos gikan sa DSWD. Kani nga mga beneficiaries naglakip sa senior citizens including centenarians nga karon makadawat usab karong adlaw sa ilang social pension nga nagtag 3,000 sa third quarter. Na karon ang mga senior citizens sa Working Congressman Cultural and Sports Complex sa lungsod sa Todila o magpadayon ang pagpang-release ani hangtod sa sunod semana mahuman ang sa tibuok probinsya. Ang atong mga kaigsunan who are individuals in crisis situation, families and individuals affected by disasters, dedicated service providers, atong mga indigenous peoples, atong mga farmers, fishers folks, persons with disabilities nga ang pipila karon naa sa likod who will be starting to receive their ayuda also today. Our LGBTQ sector nga naa sa likod. Ang atong Marginalized Community Association. Daghang salamat, Secretary Rex Gatchalian,
Director Ramil Hamin, Ardo Ronald Cui, and Provincial Ramil A. Ginamdam sa inyong pagsakripisyo, pag-implement, pagpanghatag sa maong ayuda sa among mga katawhan. Also, in partnership with the Department of Labor and Employment, we also provided cash assistance to disadvantaged and displaced workers to 28,169 beneficiaries. Nahimo na ning 33,000 kay nag-release man ta og 5,000 pag-anhin ni Presidente Bongbong, consisting of farmers, farm workers, industrial workers, laborers, fishers folk, vendors, insurgency-affected families in the Gida barangays in the total amount of 218 million pesos. A total of 19.48 million pesos also were provided to our 1,483 beneficiaries under the government internship program and a special program for employment of students. Thank you, Secretary Laguisma, Regional Director Attorney Erwin Aquino, and Provincial Director Iba Acosta of the Department of Labor and Employment for your dedication and support. Atong ipadayon ang pangpanghatag og ayuda sa ubang sektor nga wala pa makadawat. Karong atong umaabot nga provincial anniversary where we will be celebrating in 1 week time. We will be releasing ayuda to more or less 15,000 beneficiaries. And we are projecting the remaining ayuda to the remaining misa-misnon nga wala pa makadawat karong umaabot nga Pasko sa atong pamaskong handog. Kini nga mga ayuda wala lang makatabang sa pagsulbad sa mga hinanaling panginahanglon sa atong mga kaigsunan, kundili nakatabang usab kini sa atong ekonomiya tungod kay ang maong ayuda ang pundo nagtuyok man sa atong probinsya. In partnership with the Department of Agrarian Reform and the Department of Environment and Natural Resources, today we will be releasing the land titles. We will be distributing 201 CLUA beneficiaries katong wala makaadto sa lanaw pag-adto ni Presidente Bongbong Marcos. CLUA beneficiaries through the efforts of our Department of Agrarian Reform and 125 beneficiaries under the Handog Titulo program of the DNR in line with the Bagong Pilipinas program of President Bongbong Marcos. Thank you, Secretary Estrella and Secretary Loizaga, represented here by Director Henry Adornado and Provincial Director Ray Fernandez. Mamaya, Director, after the SOPA, we will be meeting also with our counterpart with the Department of Public Works, together with our congressman, so that we can expedite the completion of government projects without prejudicing the protection of our environment. Part of our social services also
is also to support our couples who are already living together but are unable to have a wedding ceremony, maybe due to financial capacity. We conducted the kasalan sa Kapitolyo, a mass wedding, which included a package of free prenup, photo shoot, wedding dress, and tuxedo, hair and makeup, wedding cake, and other expenses, also with a wedding cash gift of 20,000 pesos. From 2022 to 2023, nakapakasal na kita og 600 couples, and this coming 95th provincial anniversary in November 2024, we will hold another mass wedding to 120 couples to be held in our Asinso Global Gardens in Oyuoy in Tangub City. Atong pasalamatan ang atong Social Welfare Department, who is handling this program, headed by Ms. Lorely Yee, for your untiring efforts. Being a trademark of Team Asinso, we conducted our annual Pamaskong Handog. This I started when I was congressman since 2013. Last year, we were able to provide food packs to 183,999 families. And this year, you will expect that we will again distribute our Pamaskong Handog starting November. That is why the Misamis non Christmas will really be a merrier Christmas because of the additional cash gift para adtong wala pa makadawat og ayuda. Children's protection. Part of our social program is to ensure the protection of our children and children from violence and abuses. Every child deserves a life filled with safety, love, and the opportunity to thrive. Yet far too many children are subjected to unimaginable suffering, robbed of their innocence, and left with scars that may never fully heal. To address this problem, we strengthen our programs for child protection. We establish our Asinso Misamis Occidental Refuge for Children, costing 25 million pesos to provide a convenient refuge for abused children.